lahi na gyud ang panahon karon. Ang mga kita sa tao ang binuhatan nimo nga dili daw maayo, pero katong butang nga mga maayo dili gyud nila makita. Ing ana pud ba ang na-experience nimo? Kung ing ana ang na-experience nimo, please follow, like and share naman para at least man lang daghan pud maagian ani nga video. Kaysa tinuod lang no, pag aduna pagalit tay atoa, kapti natong daghanag kaila, pero wala na galit tay atoa, wala pud tay kaila. Sus, grabe, ing ana gyud ka challenge. Pero sige lang, pag once nga gikaminusan pug ka, ingon pa nila ginabless ka sa Ginoo pag once nga ginakaminusan ka o gi-lockdown ka nila. Kaya padayon lang kabuta or maayo gyud kaayo nga buhaton nimo ang butang nga dili nimo gusto. Sama aning gigaw nako karon. Actually dili nako gusto mukaon aning Agustin. Tungod kay nahibal-an nako nga akong nadungog lang nga mahal siya. Pero niabot day ang time nga karong adlaw barato na kaayo siya. Kaya gitry nako ang butang nga dili nako gusto pero gikuha nako. So mo ni angay nato buhaton sa ato ang mga sitwasyon kabagas. Nga katong butang nga dili nimo gusto, buhaton to nimo para pag abot sa time nga gusto na nimo dali ra nimo siya kuhaon. Sama ani. Once gamay na lang, gamay nag-pressure dali na kay nato kabuton kay nakabalo naman ta. So ing ana lang, ang ato diha magtuon. So ang atong tun-an kabakas dili ta magtuon sa lahi ng mga pantasan or ubang tao. Tun-an nato atong kagalingon nga magpuyo og malinawon, pasagdi na sila kung unsay istorya nila sa imuha. Padayon sa imong gusto o dili nimo gusto sa imong kinabuhi pangbuhatan na para ma-experience nimo daan kung unsa ka sayon o unsa ka lisod. Para pag abot sa time na imo na siyang ma-experience, kabalo na ka mo counterpart kung asa ka mo lugar anang napita o sitwasyon na.